हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छे हुक्मरान आ जाए या अच्छा जो है इंसान को सरबराह मिल जाए। अगर इंसान को ये परेशानी है कि हुक्मरान सही नहीं या हमारा सरबराह कोई भी है, छोटे इदारे का या बड़े इदारे का या मुल्क का या शहर का, वो सही नहीं है, तो उसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें एक अमल मुजर्रब अता फरमाया है। कुरान हकीम के अंदर अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि ये बादशाहत का निज़ाम जो है, मुल्क जो है, ये सारा का सारा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का है। यानी बादशाहत भी अल्लाह की है, मलकियत भी अल्लाह की है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मालिकल मुल्क है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मालिकुल मुल्क कहा जाता है। और ख़ुद जब क़यामत आएगी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सारों को ख़त्म कर देंगे। जब सारे ख़त्म हो जाएंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है सारे इंसान, जिन्नात और फरिश्ते तक, मलकुल मौत तक सारे ख़त्म हो जाएंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है सारों को मौत देने के बाद वो बिल्कुल दुनिया में तन्हा ज़ात, कायनात में, यानी अर्श माला से लेकर तख्ते सरा तक सातों ज़मीनों आसमान में अल्लाह के अलावा कोई ज़ात नहीं होगी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है एक सदा लगाएंगे और फरमाएंगे ऐनल मुलूक, कहाँ हैं ये बादशाह, ऐनल जब्बारून, कहाँ हैं तकब्बुर करने वाले। फिर सदियाँ गुजर जाएंगी। रवायात में आता है कई लाख साल गुजर जाएंगे, ना दाएं बाएं ऊपर नीचे कहीं से कोई आवाज़ नहीं आएगी, ना कोई जाबिर होगा, ना कोई जालिम होगा, ना कोई तकब्बुर वाला, ना कोई गुरूर करने वाला, जिंदा ही कोई नहीं होगा। तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद फरमाएंगे लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, कि आज मैं अकेला हूँ जो कायनात पे छाया हुआ हूँ। तो अल्लाह की ज़ात ऐसी मालिकुल मुल्क ज़ात है। तो इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये चाहते हैं कोई भी इंसान है वो अल्लाह के सामने झुके, अल्लाह को सजदा करे, अल्लाह के सामने आजिज़ी का इजहार करे, अल्लाह के सामने अपने आप को पस्त करे, अपने जबीन को अल्लाह के हुजूर में झुका दे। जो आज अल्लाह के आगे झुकेगा अल्लाह कल उसको बुलंदी अता फरमाएंगे। तो आज हमारे बादशाह, हमारे हुक्मरान, हमारा इक़्तिदार वाला तबका या कोई भी हमारा सरबराह है, चाहे वो एक छोटे से अदारे का हो, चाहे वो एक शहर का हो या एक मुल्क का हो, वो अगर अल्लाह को भुला दें और अल्लाह को भुलाकर ज़िंदगी गुजारनी शुरू कर दें और आवाम को परेशान और अपने मातहतों को परेशान करना शुरू कर दें और मातहत परेशान हों कि उनको जो है इंसाफ नहीं मिलता और अदल नहीं है और अल्लाह रसूल की अहकामात की पासदारी नहीं है, तो अब आप इस अमल को इख्तियार कर सकते हैं। ये घर के अंदर भी सरबराह अगर सही नहीं है और वो घर के अंदर जुल्म करता है और इत्तेहाद नहीं करता, इत्तफाक नहीं करता और अदल नहीं करता, तो वहाँ भी ये अमल किया जा सकता है। शहर के अंदर भी किया जा सकता है, इदारा छोटा सा है उसके अंदर भी किया जा सकता है, और एक मुल्क है, बहुत बड़ा मुल्क का निज़ाम है, और उसके अंदर भी जैसे आज हमें नज़र आता है कि हमारे इस मुल्क के अंदर हमें इक़्तिदार में आने वाले कोई भी ऐसे नज़र नहीं आते जो सही अल्लाह रसूल की पासदारी करने वाले हों, जो अल्लाह के बंदों के मसाइल को, परेशानियों को समझने वाले हों, जो अल्लाह के बंदों को परेशानी से निकालने वाले हों, बल्कि अल्लाह के बंदों को परेशानी के अंदर मज़ीद मुब्तला करने वाले आते हैं, मज़ीद परेशान करने वाले आते हैं। दीन के मामले में भी नाअहल और दुनियावी मामलात में भी नाअहल। तो जब ऐसे हालात हों तो एक आयत करीमा है सूरह माइदा की, सूरह माइदा और उसकी आखिरी आयत, इसको अपना वजीफ़ा बना लें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनामात को कसरत के साथ बयान करने के बाद, सारे नेमतों का जिक्र करने के बाद, अल्लाह ने इस आयत करीमा को आखिर में नाजिल फरमाया। और ये बात बड़ी अजीब व गरीब है। मौलाना हुसैन अली वाह बछड़ा रहमतुल्लाह अलैह ने इस बात को लिखा कि कुरान पाक की जब भी कोई सूरा का एंड होता है, इख्तिताम होता है, तो उस आयत पर तवज्जो दिया करो। अल्लाह ने उसके अंदर सारी सूरत के राज को रख दिया होता है, खुलासे को रख दिया होता है। जैसे कोई तकरीर करता है तो आखिर में अपना लुब्बे लबाब 2 लफ्ज़ों में बयान करके वह आखिर दावाना कह देता है, इख्तिताम कर देता है। तो इसी तरह वसीयत करने वाला जब कोई मर रहा होता है
اس پہ موت طاری ہوتی ہے تو وہ آخری جو جملے کہتا ہے پوری دنیا کی عدالت کہتی ہے کہ وہ جملے سب سے زیادہ جو ہے اعتبار والے ہیں، چونکہ مرتا ہوا آخر میں کبھی بھی کوئی جھوٹ نہیں بولتا۔ تو یہ اسی طرح یاد رکھیں، اللہ تو ہے ہی سچوں کا سچا، لیکن اللہ جو قرآن کی آخری لفظ بیان کرتا ہے تو ان لفظوں پہ توجہ دینی چاہیے، اور یہ بات بڑی حیرت انگیز ہے۔ اور اسی بات کو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ قرآن پاک کی سورہ کا آغاز کسی بھی ٹاپک سے ہو، لیکن اختتام اللہ اپنی توحید پہ کرتا ہے، اپنی ذات کے تعارف پہ کرتا ہے، اکثر یہ چیز آئی ہے۔ تو اس لیے آپ قرآن پاک کی سورہ مائدہ کی یہ آخری آیت ہے، للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وہو علی کل شیء قدیر۔ اب یہ آیت کریمہ بڑی طاقت والی ہے، اس کو آپ نے 70 بار پڑھنا ہے، 3 دن پڑھ کے دعا کریں، آپ کو اللہ بہترین حکمران دے گا، بہترین قائد دے گا۔ اور اگر ادارہ نظام گھر کا، کسی بھی شہر کا، کسی بھی محکمے کا آپ کو جا کے دیکھتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں چلا، اس نے ظلم کیا اور یہ نااہل ہے، تو آپ اس کے لیے بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں۔ اب یہ خود اللہ سے مانگیں، کیونکہ اللہ خود کہتا ہے للہ ملک السماوات والارض، یہ سارے آسمان اور زمینوں کی بادشاہت کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ اور اللہ کہتا ہے اس کے بیچ میں جو کچھ ہے نا، سب کچھ میرا ہے، چاہے زمین ہو چاہے آسمان ہو۔ یہ تو اتنے سی جگہ کا حکمران بنا ہوا ہے، چاہے گھر کا، چاہے ادارے کا، چاہے شہر کا، چاہے صوبے کا، چاہے ملک کا، چاہے بر اعظم کا ہی بن جائے، لیکن اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کی گرفت جب آتی ہے، اللہ کی پکڑ آتی ہے، اللہ جب نظام چلاتا ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیت کریمہ کو آپ 3 دن پڑھ لیں، زیادہ ہی پڑھ سکتے ہیں، جب دل چاہے اپنے مقصد کے لیے۔ گھر کے اندر نظام اس طرح خراب ہوا ہے تو آپ اس کے لیے پڑھیں، اور پہلے ہدایت کے لیے دعا کریں۔ آپ دعا اس کی ہدایت کے لیے کریں، اللہ اپنا نظام چلائے گا، اور اللہ رب العزت جو ہے آپ کو اس کی برکت سے بہترین انسان عطا فرمائے گا۔ ہماری عوام کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے ملک کے لیے اس طرح پڑھیں، تاکہ ملک کے اندر اچھا اور بہترین انسان اللہ عطا فرمائے، جو نظر نہیں آتا لیکن اللہ عطا کرنے والا ہے۔ تو آپ سارے اس آیت کو پڑھ لیں، للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اب اس میں اللہ کی بادشاہت کو اللہ نے بیان کیا، تو تصور میں اللہ کی بادشاہت لائیں، اور پھر کائنات کے اندر ہر پتے ذرے میں اللہ کی بادشاہت نظر آتی ہے۔ تو اللہ ایسا بادشاہ ہے کہ اس کی بادشاہت کو زوال نہیں ہے، کوئی چھین نہیں سکتا، کوئی مداخلت نہیں کر سکتا، دھاندلی نہیں ہو سکتی، اور نہ اللہ کی بادشاہت پہ اکثریت مخالف ہو کر جمہوری نظام کے ذریعے قبضہ کر لیں یا اس کو زیر کرنے کی کوشش کریں۔ یہ سارا جو ہے نظام اللہ رب العزت کی بادشاہت کے سامنے زیرو ہے۔ ہمیں اللہ کی طاقت کو سمجھنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔